She have the iPad, madam, but in the orange bag. In the back. Orange bag is here. Hala! Mama, the orange bag is here. Are you okay? The eyes of Remo is so quick. I was also confused. Was there another orange bag? I don't know. Like, naramdi siya dara. Daddy, I forgot. Daddy, Mister. You betrayed me. Ah, it's the rule. If only you stay quiet. Eh, why? Every time in the car, belt. Me, no belt. Yeah, you don't wear belts. So why are you pointing others out? I don't like. Can I go there? Where you go, baby? Maybe I'm going to my house. Open which one I got and locked this. Wait, the locked ones are not locked. No. Biyahe na, may. Layo daw, may. Sakay na agad to. Maybe Sky. My favorite character is Sky and being Sky right now. Lion! Get the candy cane! Get the candy cane! ايش بتسوي؟ قفلي قلت ليه؟ عشان خلاص ممكن مو في البيت برا البيت تتفرج على الجوال. انت يا راهب كمان قفلت. ترى شايفك من درايه. قفلت. I'm looking out the window. شايفك من درايه. Very old style. Very old architecture. But nice. Why can I still now be on my iPad? Ay. Papa! Just little. ولا بمعانا يلا دوت اوكس يلا حرف الاكس اكس Xylophone. كذا غير. زيلوفون نهايتها ايه كل اللي قبل زيلوفون ان نست Yes. See? Technological. نفس الكلمة بتتحول شوي عايزة تكنولوجي. تكنولوجيا تكنولوجيا. يلا على كيف اللي يبغى يجاوب يجاوب يلا مش كده الواحد ممكن يجاوب 20 مرة. يلا قولي بحرف ها؟ حرف هذا ايش؟ شرشبي. شكشوكة دولان كرايرين عايزة Don't scratch it, شوكة. ما في ايش Right now. ها enjoy the world big look at me خلاص. هذا كان جاردن له مرة حلوة يا ريمو. yeah Next time we go anywhere, let's just not bring this girl's iPad. No. Really? I forgot. جوالك. ليه؟ I barely use my phone. ولا يبقى. Grown ups only. والله مستشفى الدرعية كنت بروح بشوي لين So, ايوه بعدين في النهاية قالوا كذا يقولوا للشباب الدريه بياخذوا والله ما قلت لهم. Remo, look at the outside bay we don't come here always bay they're not. very boring Alright, خلاص leave. Let's regrets. That the person has to think about the thing and they have to say the word, but the starting of the word, then they have to لكن guess. أنا والأكل تقولوا لي شيء. So I'm acting. لا ما كلمة واحدة طيب. Mountain. بتتدفقي. اشتبهت يا حلوه. Let me play my game. طيب ايش your game؟ My game is You have to say, the person has to think of a word بس هيقول بداية الكلمة and you have to complete the rest. طيب. That's stupid. no. You could say tech and we think it's technology تروح تطلعي لي technological. هذا عشان انت سويتيها دوبك. لا. Guys, let's play. I wanna play. The game is play mama's Summer. game. summer ka ha Summer. العاب يعني. It's a game that the person sings, then they have to think of a sing. And You have to think of a sing that sing and sing of sing. I'm trying not to sing. And then واخترع مقطع واحد طيب يا رب. then we have طب they خلينا will point to wait. it. طب خلينا نطلب من الحين.
لا المكان له رايحين. اذا ما في رجال بوصلكم هناك وروح إلا straight. I have to basically like I have to tell you what it is without تلعب talking. لعبة الأتاري زمان. And whoever gets it first wins. Like مثلا Mary, Ah. for example, I'm talking about هيك الطيارة الكاتين. a drink. I'll be like, you have to guess what it is. Soda. فيها زرقاء Guys, can we play? طخ 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 بعدين تعمل Mama, طخ Baba. طخ طخ طخ. Mama, Baba. شوف الشجر كيف هناك وسط. It's like a zoo. It's like a zoo right Yes, there. I'm taking the Peppa monkey Pig there. lives there. Peppa Pig. You are Peppa Pig lives there. Mom. Mom's wrong. Not Kwong. I'm not good. I'm not good. لا يا ما كنت ولا شيء زي. Who do you want Kwong? O, syempre. Nandito kami. Let's put the different bubbles so they don't Luka, tabihin na pala ito. Bahala siya eh. Okay, bahala sa buhay mo. Ngayon, Nandiyan pag siya. ngayon, Patma, mahilig ako sa video. Hindi ako mahilig sa mga... Naiinis ako pag picture kasi... Yung kamay ba? Nanginginig ang kamay mo, eh di kinikinig. Ang picture din, warak-warak lang, kainis. Hintayin natin yung mga lalaki, tapos kakainin daw natin lahat. Kainin natin sa... Naiduyan ka, oh. Naiduyan! Naiduyan. Nasangyad sa lubot. Uy, klaro nga pagkaduyan. Uy, happy Valentine's. Ano Uy, happy Valentine's daw! Asa? Hello, may padunay sounds. What happened, Pat? Find another. Where? Ha? Ano daw? Valentine's pa lang. Valentine's nga. Ano Oh, Valentine's. Video. Valentine's nga. Wait, mag-picture muna. Pwede ba? Ilagay dyan. Ano ba? Sige. Valentine's. Patma, come here. You know Valentine's Day, Patma, you celebrate that? Yes. Okay. Yes, I do. Mag-picture na ulit. Dali, nandito tayo sa labas. Sige, where are you going? Dito Uy, ano bang one? Now, isa-isa muna. Ano bang ano, profile? haka pang profile daw. Ano? Next. Hindi na nabango, no? Uy! Bilisan mo na! Hindi na nabango. Bilis! Yo, Patma, yo. Oo, ka naman. Yo, Patma. Yo, Patma. Ano mo ako sa Facebook ha? Yo, Patma. Laka. Next na nice. Manami ka dyan. Laka. Yalla. Ay, bring the nar here. Yeah. Ba't ako wala? Ako muna. Ikaw, picture mo, Sel. Ganda ha? Oo naman. Umiga ka Diyan, dyan. tulungan ko muna to. Kaya? Sige na. Dali. Parang matutulog ka naman. Huwag ka matulog. Oh, you're Hercules. What is Samaa? Ah, okay. Ganda, oh. Morning tawgon nga istrahaga. Assalamualaikum. Laka. Hey! Hey! Yeah! No! ما في جول خلاص بات ما give me I want to get in the video, me too. Dito ba tayo nalagay ang mga daw? Oh, sabi na nga mo. At ito, dito daw to siya. Kakanta tayo. Pero ayoko niyan. This one kan Ulitin natin yun sa'yo. ano tayo? Ano ba? Bilisan, oy! Dahan-dahan, magbilis-bilis. Matambling ta. Yeah. Kalak. Wala ka tayo. Tagay. Uy, wag ka dyan. Masiraan yan. Mami. You go here. Come, Go Fatma. only for yalla. Wag ka na umuburasin. 3 minutes. Uy! Ano yan? Picture na.
Ya, sakit ra ba kay? Mga halima mo. Ha. Mo ni siyang ginatawag nga istrahaga kanina naon may murag mga balay-balay then ang mga amo na dito nagpaaso. Ina na good murag fire camp aun sa murag camping ba. Nya layo kay sa nga tanan. Mo ni siya tawag nilag istraha. May mga balay-balay ni mga napkud yung mga inan yun, yung mga bangko-bangko, yung mga ano. Must add that. I'll put lots of that. No! No! Put using the right beginning. Samo. Hey, let's pour some to yours. And then I'll put some to mine. Oh my God, my shoes. Gibutangan na. It hurts. Yeah. So, let me remove them, okay? Yeah, let me remove them. Remove it. This first Gibutangan one mga done. pibos akong tail. See, Kada kini nga mga pibos ang gibutang. Pibos nga gagmay. Hey, tubo I kayo. didn't know to blow up. No! So, dyan pa tayo makita man tayo. Sabihin, para tayong mga ano. Wala mang pangalan dyan. Ano bang pangalan dyan? Basahin mo. Isit. Ay, ito. Yan ang pangalan sa baba. Ito. Mash Design. Mash Design. Parang naman itong nasa... SRG Camp. Ah, camp pala siya. Camp? Paano makikita yan ang dilim-dilim? Hindi, kunin natin. Doon, tapos ibalik natin. Doon kayo. Saan? Doon no. Oh, doon. Sige, doon. SRG camp. Tapos ibalik. Hinawakan ng SRG camp. Nasa SRG camp pala kami. Ang layo namin. Tapos, sige, dito sa may mailaw. Dito lang mo. Kasi para hindi sila kita kayo doon. Saan ba? Dito, banda? Tingnan mo ang ilaw. Hindi, kita sila ba? Hayaan mo silang manood sa bit-bit na natin yung SG. Sila sa picture natin. Dito dapat tayo. Dito tayo. Patay tayo yun pag na-upload natin. Madilim man. Hindi yung picture ko. Uy, para mas maganda. Aray ko. Uy, doon tayo sa loob ng tent. Halika to. Yati. Dali na natin to. Gidala ang bakal. Uy, Come. si May. Uy, Aya. dito ako. Ay, asa si ano? Hayaan mo siya. Pumunta sa nanay niya. Dito tayo. Sabi ng nanay ko, Tinaboy ako ba? Umalis ka na. Dito. Tapos dito tayo. Uy, hindi dito oh. Dito tayo tapos mag-upuan tayo. Tapos ganun. Ayan. Oh. Patay. Uy, patay dito. Sige, be. Asan, be? Asan ang SG camp? Yan. Yan. Ilapit. Lapit pa daw. Lapit mo pa. Ilapit mo yung ano, yung Hoy, ito ka, lumapit ka dito. Diyan ka. Say, maganda yung camera mo para ano. Yan. Wala, oh. Saglit. Okay. Larga. Kuha na yan dyan. Medyo Uy, doon. hindi mo makikita dyan yan. Yan, sige. Upo na dito. Wala, saan naman na? Pa, yung step. There. Okay. Oh. Doon ka sa kabila. Oh, dito, oh. Doon sa likod. Okay. May nakatan ko. Okay. Okay. Asan ka na? Dito ka. Ako, video yan. Walang problema yan. Kahit anong posisyon. Hoy! Uy, asa na? Ayaw umilaw. Ayaw maniwala sa kamay niya. Aray ko. Ganunin mo. Ayun. Naniwala sa kamay ko. Ulit. Game na. Akin, malaki ang kamay ko eh. Oh, sige, ikaw. Malaki yung kamay mo. Go! Hey! Ayaw na niya. Nalilito na siya. Asa na? Ano nangyari sa lumapit? kanya? Hoy! Come on, baby. Uy. Ang hirap naman itong kamay-kamay na to. Yan Ayun na. na. Asan ka na? Asan ka na? Change position na. Change position. Kita ba yung pangalan na yung camp na yan? Oo, ganun. Yan. Oh, dito tayo. Dito pala, oh, no. Diyan, malapit to. Yan. Yan, kamay. Oh, Malapit. Tapos ganun. Sige, gapang. Hindi ka. Yan, kompleto na. Go. Ayun. Nanakawin namin to. More. Mabigat to. SG camp. SG camp. Asa na? Huy! Sinabi ko sa'yo maniwala ka sa aming dalawa. Oh, wait. 3 seconds ko na lang. Eh, yung malapit na lang. Diyos ko, mabigat to. Parang mga 2 kilo. Ay, Oh, babalik change na. position. James, oh, dito na tayo. Ano na to na posisyon? Dito naman tayo sa upuan. Aray ko! Sa upuan? Asa yan? Ito yung katibayan. Ha? Hindi, no. Si Ala hina-hina. Hina-hina Arabic. Wala si Maha nag-iisang tao sa mundo. Ano yung gagawin? This horse, Maria, this horse. Where's the horse? This Horse? You want the horse? Bring the horse here because difficult. If you transfer, the position of the phone is different. Ayun. Game horse. Laga horse. Uy, umalis ka dyan, square. Palitan namin ng horse. Kasi para maganda daw si horse. SRG pala siya. Okay. Oh, SRG ha. Nasa SRG kami.
May bata na kaming malapit. Malapit na siya. Oh, wala na. Patay tayo dyan. Tinaob siya. Ay, ikaw. Patay tayo dyan. Uy, wala na. Ibalik na yan. Kasi nandyan yung kulit. Ito na makuha. Hindi tayo makapit. Ha? Ayan na siya. Saan na? Aso ba? O, kauban na siya. Tungkuan. Ay, upan diri ka. Dapat ba kayo mga aso? Malalas yung bana rin mga nag-senior. Dagway sa senior daw. Senior. Mag-senior. Gani. Dagam ka na siya purpose. Senior na daw siya. Senior. Senior citizen. Siya na yung senior. Ngayon, limtanan mang kaga. May gani kay. Wala ko ni mo na limtan. Yeah. Kayat. Ay, di kina siyang bastos bala nga sa mua ang kayat. Oo, basta sunagot. Pero expression mo nagot. Kaya ba to? Kinatok kaya. Ah, okay. Pang video ka. Ayaw na po. Inag-imo na po na kwantuan ha. Ako rin taguan. Para po na. Kumpog ako. Para niya. Ulit sa di. Sexy kay Totoy akong palangga. Ay. Sobra. Talaga. Walay bra. Dago kay Totoy buyag. Naghanon kay kaga. Good sa mga. Ni mo man imong papa. Gano'n na. Siya, ayaw kayo daw naman. Sa bagay. Kaya pa na sa 40. 40 sa una, ang isa nga. Doon kinaglawas na. Wala to. Laka, mas nagtrabaho pa siya kaysa sa ako karon. Oy, namahaw ako ng auto. Palit ako pandisan. Pero ako gibate. Ako nag-iinit tong lawoy na. Lawoy, pamunggos. Maayo. Naku, hindi pang tayo pa. Paano ko kay... Gamay na, binatong kaldero niya. Pagluto na po. Pila, binagasto na po doon. Wala na rin ako gusto. Wala na rin natin. Ano niya, pila nakadlaw nakauno? Wala ba? Hindi. O itong sila dito sa Yahoo, may chopo. Siguro chopo eh. Kaya ka brad, ikaw brad, ginagawa ka na kung sudan brad. So, abri daw. Apotek, paringan mo na dahil. Nangay munggo ko. Ay, klaro. Ay, Alam ko na brad, lunlun na brad, nanay ko, pero ginamot ang ikuanan siya. Ang kanya na, sigaw siya eh. Kaya ako hindi na, sitabi sa diri brad. nanaw ka? Ako ka. Kana, para sa cinnamon malaga, pwede mo na i-tsaa, pwede ikuan. Pwede ka. Pwede kape, katong mga kabuyon o mga anong pang-disminuryahon nga mga tao. Si Vanilla lang, pwede lang kabalo mo inuman na. Ay, tanawa, Arizona. Tanawa sa, pero dako kayo lagi, parang gili ni Masigo sa imo gyapon. Ako may gisukdan. Okay. XL kayo, yun niya. Kung ba na medium. Na! Kaloy. Uy, 35. 35 real din siya ga. Ano nga malit din ba? Kung naunahon na, may unang 35. Barato na kay 35. Mas, 35 pesos. 35 real na. Pila na? 150, 150, 150. 450. Plus 75, 525 man po to. Okay na lang to, 20. Ay, 50. May nundom, kuane.
May laging sakto akong pagpanit ani ron. Paniti ko gabi. Murag kinatan sa. Naga. Alam, ay gwapa liga. Tarong pagka kabang. Sinaw. May nalang. Congrats. Madam? It's like that. زمان كنت أول حاجة أتذكر الأتوبيس جاب حتى أخذنا على هناك ومع جاية التونسية بس يعني أنا بالنسبة لي كنت Yeah, and I asked her, like, is it damaging? And she said she didn't bleach her hair. She did direct dye and it doesn't damage your hair. أيوة لأنه I know, so can I get highlights?